Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today I going to presentation about how to make pulverized and ointment to fur. Before I start my presentation, let me introduce myself. My name is Wahyu Nandafatika. I'm from 12C Farmasi. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang puyer. Puyer sendiri yaitu serbuk yang dibagi dalam bobot yang lebih kurang sama. Dibungkus menggunakan bahan pengemas yang cocok untuk sekali minum. Untuk serbuk bagi yang mengandung bahan yang mudah leleh atau atsiri harus dibungkus dengan kertas perkamen. Sedangkan salep sendiri yaitu sediaan setengah padat yang mudah dioleskan dan digunakan sebagai obat luar. Bahan obat harus larut terdispersi homogen dalam dasar salep yang cocok. Berikut resep puyer no 9 dan permintaan depo rawat inap nomor 9. Perhitungan bahan. Yang pertama rifampicin 150 mg dikali numero hasilnya 1500 mg dibagi 300 mg bobot rifampicin hasilnya 5 tab. Yang kedua isoniazid 100 mg dikali numero 10 hasilnya 1000 mg dibagi 100 bobot isoniazid hasilnya 10 tab. Yang ketiga pirdoxin 1 tab dikali 10 hasilnya 10 tab. Yang terakhir equal 1/5 1/5 dikali 10 hasilnya 2 tab. Perhitungan TM isoniazid yang hanya ber DM satu kalinya tidak ada dan satu harinya 10 mg per kilo. DM satu hari 10 mg dikali 29 kilo 29 kilo dari resep bobotnya hasilnya 290 mg. D satu kalinya 100 D satu harinya 100 mg dikali 1 hasilnya 100 mg. D per DM satu kali nggak ada. D per DM satu hari 100 mg di per 290 mg hasilnya 0,34 kurang dari 1 tidak overdosis. Persen D per DM satu kali nggak ada. Persen D per DM satu hari 100 mg dibagi 290 mg dikali 100% hasilnya 34%, kurang dari 80%, tidak usah ditimbang satu persatu. Sedangkan perhitungan salep deporanap, resep standarnya lihat di Fornas halaman 13. Resep standar asidum salisilicum 200 mg, sulfur 400 mg, vaselin album 10 gram. Perhitungan yang pertama, asidum salisilicum 20 gram dibagi 10 gram dikali 0,2 gram hasilnya 0,4 gram. Yang kedua, sulfur 20 gram dibagi 10 gram dikali 0,4 gram hasilnya 0,8 gram. Yang ketiga, vaselin album 20 gram dikurangi 0,4 gram ditambah 0,8 gram hasilnya 1,2 gram dikurangi 20 gram hasilnya 18,8 gram. 20 gram dari bobot yang diminta dan 10 gram dari vaselin album dan 0,4 dan 0,2 itu dari asidum 200 mg dijadikan gram, sulfur miligram dijadikan gram. Before making pulverized, we must prepare the tools and material first. 1. Mortar and stamper. 2. Scissors. 3. Staples. 4. Balance scale grams and milligrams. 5. Napkin. 6. Parchment paper. 7. Horn spoon. 8. Calculator. 9. Pipette. 10. Spatula. 11. Plastic clip. 12. Label and etiquette with. 13. Label and etiquette blue. 14. Pot ointment 20 grams.
Material pulverized. 1. 5 tablets of rifampicin. 2. 10 tablets of isoniazid. 3. 10 tablets of pyridoxine. 4. 2 tablets of equal. Procedure pulverized. For the first, prepare the tools and material. Second, balance the scale. Next, check the characteristic of the drug. 4. Fill cardstock. 5. Take as much as 10 tablets of isoniazid. Put in a grate mortar until it's smooth. Next, take as much as 10 tablets of pyridoxine. Put it in a finely grind mortar and remove it. And then take as much as 2 tablets of equal. Put in a finely ground mortar. And then put 10 tablets of isoniazid, 10 tablets of pyridoxine, 5 tablets of rifampicin into a homogeneous grind mortar. And then divide into 10 portions on parchment paper. Next, give label and etiquette. Last, packet in plastic clip. Cara membuat salep 24 20 gram. Yang pertama, menyiapkan alat dan bahan. Yang kedua, menyertakan timbangan. Yang ketiga, menimbang asid salisil sebanyak 4 gram, masukkan mortir, tetesi etanol sebanyak 3 tetes, aduk ad larut. Yang keempat, menimbang sulfur sebanyak 0,8 gram, masukkan mortir, aduk ad homogen. Yang kelima, menimbang fas album sebanyak 18,8 gram, masukkan mortir, aduk ad homogen. Yang keenam, masukkan ke dalam pot salep 20 gram, beri etiket dan label. Berikut hasil praktikum pembuatan puyer dan pembuatan salep 24 sebanyak 20 gram. So many presentation from me. Sorry if there are mistakes in speaking and typing. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.